ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, thank you for this wonderful day that you have given to us to be present in proclaiming your gospel. Father, I pray for our benefactors, donors, advertisers, the people who are working behind this ministry. Paboris sila, Amahan, panalangini, bendisyon. Bless our church authorities, our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagda, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our Banta Radio Kalikasan Mayana, our different towers, hookups, frequencies that we are using. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our Altia businesses, my loved ones Alma and Thea, protect them, heal them, Father. Labi na akong anak si Thea. Amahan, I pray for our different advocacies, scholarship program, for our environment, for the progress and prosperity of all your people. Father, for the salvation of souls, and proclaiming the gospel to the four corners of this globe using modern technologies. Bless those who follow, Father, through radio, TV, newspapers, internet, local and satellite. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Amahan, in Jesus Christ name I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxiety, fears, worries. Father, please dissolve it in Jesus' name and extend your healing touch. Touch each one of us, one by one. Labi na mahal na sakit sa utok, matalong baba, liog, kasing-kasing, sa atay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please touch us, heal us, redeem us. Vini Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, comfort us, touch us. Santa Maria San Jose, Padre Pio San Vicente Ferrer, uban ni Padre Pio, St. Teresa of Calcutta, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Holy Anthony, San Roque, all saints, bravoes, blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan Kapitulo 3, 13 ngadto og 17. Ug wala pa'y nakasaka sa langit gawas sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronze nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron tanan nga motuog kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gigugma pag-ayaw sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuog kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing tayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan o pagsilot kundi aron pagluwas tiini. Today we are remembering the exaltation of the Holy Cross. The first was celebrated in Rome before the end of the 7th century. Its purpose is to commemorate the recovering of that portion of the Holy Cross which was preserved at Jerusalem and which had fallen into the hands of the Persians. Emperor Heraclius recovered this precious relic and brought it back to Jerusalem on May 3 by the cross. Christ killed the one who killed us and brought us back to life when we were dead. Karon gihandom ang balaang krus
ni Jesus Christ ang iyang kamatian nga object tool ni ining kalibutana, because it was their culture nga ang mga pagapatyon, the sinners who were convicted for a certain crime will be hung on the cross, although Jesus was innocent, was not yet proven guilty, pero siya gidansang gihapon. People, kabalo ko, it's one of us, gilansang ta sa mga problema, kasakit, pagsulay, kabugat sa atong galamhan, sa atong mga physical infirmities, sa mga suliran, sa utang, our scarcity, famine, our drought, gilansang taniini. Ang taong ilansang di nakalihok. Pero take note, when Jesus Christ was hung on the cross, yes, of course, He died. Then He resurrected from that death on the cross. This reminds each one of us, whatever crucified us, problema, sakit, pagsulay, utang, mga suliran nga atong gihambin matag adlaw, mga troubles, struggles, mo resurrect unta ta. And it is only possible by the help of our Almighty God. John 15:5, without me, you have nothing. Meaning, ang ato diyang pagkalansang sa daga ato mga pagsulay, kasakit, problema, suliran, temporary na kun mga ikag panabang sa Ginoo nga makabuhi kaniana. Meaning, marisuri ka sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi, makalingkawas ka ana, mahawas ka ana. Kining paghandom sad nato sa cross sa atong Ginoo, this reminds our victory. In fact, there was a war before, og nakakita si Constantino og sign sa langit, in hoc signo vinces, in the sign you shall win. Signo, sign, vinces means victory, or to become a winner, kadaugan, triumph. When Constantine saw that diya sa langit diwon, bidaog sila sa usa ka away, giyera. Tungod kay ang Ginoo can make us champion, victorious, triumphant, can make us winner sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Mao nang we value so much this cross. This is the reason why we make a sign of the cross for us Catholic believers, because we put mark in our body that is written in Ezekiel 9:4-6. Amin ang Diyos, Ezekiel, markahi og tao, ang tanang tao sa Jerusalem. Ang way marka patya, ang naimarkang tao sa Hebreo means cross. It became a tattoo, mark, symbol of the salvation of the people of Jerusalem in the Old Testament in Ezekiel time. Sa tanang naimarka, wa pamatya, pero ang way marka, ipamatay. This is what we are doing. We sign the cross of our physical body to remind us about our salvation, about the resurrection of Christ,
about the power of the cross, and most of all, to remind each one of us that each one of us is destined to become a victorious, a triumphant in our daily battle in life. People, I am reminding each one of you today, sa panahong mangurus ka, timan ang krus is a symbol, reminds each one of us about victory. Ang point nako, sa panahon tang mangurus ka, imo untang mayumduman ang imong kadaugan, batok sa sakit, sa problema, sa mga pagsulay, sa mga suliran, sa imong mga troubles, sa imong mga pag-antos. Make the sign of the cross as a reminder of your victory. Holy Cross, Jesus Christ on the cross, forgive us, empower us, touch us. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us. Our past givers, thank you for coming again to join on this ministry. And our present givers, thank you for your faithfulness and loyalty. I feel newcomers to join with us. Ang uban anonymous, ang uban nagplano. Ask God if this ministry comes from Him. Do not ask anyone. Talk to God in the deepest chambers of your hearts. Kung kining ministeryo iya bagdili, then kung ang Ginoo inspires you that this ministry comes from Him, He Himself instituted this, then do not be hesitant to do favors for this ministry. My book is available at Altea Religious Section natay nobinahan, natay mga tabliya, natay Pans Carolina, natay groceries. Visit mo. Sa Altea Business Center, dos pahina niya, nasa tayo Litson Manok, natay baligya nga mga bag-o ginang manok niya. We are trying our very best to cook fresh, presko sad nga mga manok. Pwede ninyo huwatan, pwede mo palutog inyong manok, pato, pabo, ulos, baboy, bayad lang mo. Kaya ang libor ana makatabang na sa atong negosyo. Then hopefully ang atong Altea Farm mo produce nagdaghang bunga, i-apligampo ninyo ang akong gituan ang saging makabawi-bawi ta, because we planted already mga kapiglibo tingali ka mga saging according to our workers ang ilang natanom. Mao na akong tan-aw pag mamunga nagdungan, okay kayo. Ako gining gisulti ang atong mga resources, ang atong mga panginabuhian kay aron ninyong iapig-ampo, and somehow you will patronize or else you will visit Altea Farm nga atong ginahinay og develop. Then our outreach will be held not this month but this coming month because of our conflict of schedules, to be held here in Agna. We'll update you soon according to Boss John Daniel. Our San Miguel Cable Network, in behalf of this network, we are extending our gratitude to all of you subscribers as we celebrate our 22nd anniversary sa atong network. And our latest givers, thank you to Tay Benji Tonaklan. Thank you so much for your kindness. Very kind to this ministry. Titong Sailon o Pahina, silingan ning Tay Ili o Puraiko, kumusta? Francisco Alberta Oklida, Jojo Jane Oklida of Naatang, pagpalain. Juana Abuyba with Irene, yang tibok pamilya of Duero. Idinay tinaytan with Fortunata Gulde of Anda, Haliginato. Dudong Lokring Baybay of Garcia, Mario Iladulhao, the labing couple of Canopao, in Cortesía Bibilecciones, Ginger Siken, Joseph Cataranyen, and some more. Kanihatag ni Bibi, I am waiting the names para ato ma-recognize. Manang please apologize kung ang uban ninyong pangalan
nga nagatag wa na itong ma-recognize. Please extend your prayers for Fabian Castulo, the husband of our GD Kaligayahan negotiator. They need prayers right now para ni Brad Fabian. And also nailo sa Sibis ang atong pinanggang pamilya. Nanis mga ospital silang duwa, iapil nyo pagampo kay naani mga gibati. And I would like to congratulate Brad Domi o Ma'am Judith o Sister Judith Kasukot Kalinato for establishing ilang station manager ani atong kumpare si Pariber Sabi, for establishing DYRG Radio Gindulman. If I am not mistaken, the first radio in Gindulman. And soon, please atangin ninyo ang akong programa nga i-hook up usab di ining maong radio station. We have our hook up in Basay, Negros Occidental. We have our hook up in DXRR Nasipit, Agusan del Sur. We have also our hook up in another radio in Agusan del Norte. Kanang makita nyo sa screen. And another hook up sa Hot FM Ubay in courtesy Plito ug Nora Akas, ako ni mga parinti, silingan ng Engineer Kate Kadurna. And our hookup is of course via satellite and internet, Cebu Catholic Television Network. And soon ang DYRG Gindulman. Ang concept ani, at least daghanta og doors, windows where the gospel, where word on fire can be delivered. Mao nang ako malipay kus mga tao nga naningkamot aron ang atong wali madisiminit. Mao ni ang akong nagkita. Ingana ka powerful ang Ginoo, and I consider it as another expansion of our broadcast ministry. So much for that for today. Then keep praying for my health in order I can preach the gospel day by day. Kining DWRG studio silingan ning inahang Irene. Thank you for your kindness, inahan. And I would like to recognize Inday Lagi of Bunga Ilaya. My wife told me na inahani sayang estudyante sa Bunga Elementary School. Sige gining paminaw sa tuwa. Nya, like Bilyong, thank you for tuning in. And also RG Hardware, thank you for your pagsabot and consideration. O sa tanan nagpatingog diya sa mga eskinita, sa kadalanan, mga balay, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you sa inyong pagsunod sa atong programa. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa proclamation ni Jesus Christ. Mingon si Kristo, wala pa'y nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao na nanaog gikan sa langit. This was true? The answer is yes. According sa teolohiya, prior to the existence of Christ, heaven was closed for someone, for anyone to live. Because if you notice, daghan maning gitawag nato og langit, nay unang langit, ikaduhang langit. That's the reason why when we pray the Our Father, we can hear Our Father nga pagampo ama namo nga naakas mga langit, meaning plural ang gigamit, daghan. According to 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 3, mingon si Pablo, gibayaw ako nakakita sa pananawon, gibayaw ngadto sa paraiso ang iyang panawon nga matod niya di mahubit sa pulong nga mao ang ikatulong langit.
Meaning, kasi klase deg level ng langit, this is accepted sa teolohiya, base sa atong pagtuon. Mao ni ang rason ngano nga si Kristo miingon, wa pa'y nakasaka sa langit, gawas niya adtong nanaog. Meaning, sa wa pa si munaog, way nakasaka. Now, asam day ang mga santos kadiadto, ang atong mga patriarkas, ang mga propita sa daang testamento, where they live, according to teolohiya that is written in Luke chapter 16, dapit ni Abraham, gitawag ni sin of Abraham or sino, means dapit ni Abraham, the place of Abraham, another level of heaven. Didto puyo ang mga santos o santas sa wa pa ablihi ni Kristo ang kalangitan. The eternal place for each one of us to live eternally with God. Mao ni ang rason nga nung mayon si Kristo sa John 14 verse 2 upward, ay mo kagugwa ko madto ko sa amahan ato ko sa langit, magandam kog lawak didto. Meaning daghan kay lawak until today, bakante pa na for each one of us. Sa pa kung si Kristo wa pa munaog, the eternal dwelling place nga mao'y atong gisgutan pirmi, mao'y atong gidamgo, mao'y atong gitinguha. That's why we're striving hard to be saved by the grace of the living God, will not become available for each one of us when Jesus did not open it. Sawa ni ablihi ang maong langit, dito available. But when Jesus opened the gate of heaven, in fact, Jesus said, John 14:6, I am the way, the truth, and life. This heaven is open for each one of us. And this is not limited for few people. This is for all. Because according to Paul, 1 Timothy chapter 2 verse 4, both ang Diyos, maluwas ang tanang tao. This is the reason why. Di kumutuo nga Katoliko rin malangit. Di sa kumutuo nga bunagin rin malangit. Di sa kumutuong protestante rin malangit. Di kumutuo nga pila-pilara ka grupo, ministeryo, simbahan, religion, ra ang malangit. Because salvation is for all. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Ang langit is for each one of us. Heaven is open for you. God wants to save each one of us. That's why 2 Peter 3:8 upward, taas kang pailob sa Ginoo. Ngano, nagulat siya. Kanusa ka magbago, kanusa ka mag-usab, kanusa animo tinguwaon ang langit, meaning kanusa animo tabangan ang imong kaugalingon, because Augustine said, God has nothing to do to your salvation if you will not help yourself, if you will not cooperate to the work of God for your salvation. In other words, ang Diyos way mahimo sa tao kadili mo tabang sa iyang kaluwasan. The point is, since heaven is open, because Jesus opened it for you, for me, we need to help our individual self to be saved. Then you will agree with me, brother, salvation is the work of God. Yes, of course. Pero my point is simple. This is a logic. Sa pagtabang sa Ginoo nimo luwas niya, ikaw mismo di ka interesado. Even in our day-to-day life, you don't want to help a certain person who is not interested in a certain doing, in a certain thing. Di ka ganahan mo tabang, di ka ganahan mo suporta. Kung tan-aw nimong dili na interesado sa imong tabang or else sa iyang gibuhat, nga mo'y rason anong imo siyang gisuportaan. In other words, ang Ginoo hinuon taas kay pailob, bisag di ka interesado sa imong kaluwasan, pero masin gyapon siya nga at the end maginulsol ka, magbag-o, and you will be interested for your own salvation. Dako siyag pailob, dako siyag pamasin, pero ang point nako at the end, kundi gyud nato tabangan ang atong kaugalingon, God is not responsible for your eternal condemnation. It's your faults. Therefore, do not blame God if you will be in hell after this life, because dili na kasalanas Ginoo kung malaglag ang tao. In fact, heaven is open for each one of us. It's up to us to cooperate. Kaya ang Ginoo gusto mang malangit ka, iyagaling giablian.
Kay kundi pa siya okay malangit ka, yan ang gi-close until today. Pero Jesus came here, nagpasakit, nagpakamatay. In that way, aron maluwas ang kalibutan, Ephesians 2, to unite the broken relationship between God and human beings, to unite the Gentiles and the Jews. People, ang langit is open for you. Mo nang today, ingnon tika, ang langit is not far from you. Heaven is near. That's the reason why Jesus said, the kingdom is here. Because Jesus is the door. Once you have God, once you have Jesus Christ in your individual life, the kingdom is yours. Heaven is open for you. You are now at the gate of this kingdom. Munang today, I am encouraging each one of you, have an interest with that kingdom. Be interested to enter in that kingdom. Because the kingdom is given already. The gate is open. The door is open for you. Beware, there is a saying that says, nagdungaw sa linaw, namatay sa kauhaw. Kumbaga, in my opinion, this is spoon feeding. Speaking of spoon feeding, gihungit na ning langit sa matag tao. Para nako, di man kumutuo nga ang langit lisod pangitaon, giablihan na nas Ginoo. That is a gift from for each one of us, gift from God. Di sa kumutuo ang tao iyang impiernohon, I don't think so. God has no plan like that. Jeremiah 29:11-12, the plans of God for your better future, for salvation, for your progress and prosperity in all aspects. Materially, your faith, your trust, everything. Diya sa tao, mao ni ang planos Ginoo. Mao na ang Ginoo ag mag-interes og impiernohon ka. Mao na kining langit is given. Gihungit na nis Ginoo sa tao, mura nig spoon feeding. Gihungitan na ang problema kadi mo usap. Ang tao, I saw it sa mga kabataan, pakanon, like my daughter Tam, usahay di mo usap na nang pagkaos baba. I told my daughter always, nak, kabalo pa lang ka, daghang mga bata rong way gikaon. Then ikaw, magsalig ka, kay na kay makaon. Kaya di man mo usap, lisod pakanon. Tagagalibay, maglalis pa. Sometimes, ingana ang atong kinaiya, although heaven is given, is open for each one of us, but there are many of us nga hesitance, reluctance to enter in the kingdom of God. Although this is given. Unang nagdungaw sa linaw, di man magkabo, kay wa man mo cooperate, ang linaw is given, the source of water is given, but never cooperated in fetching water and getting water, kuha sa container, galon, whatever, nga gikinanglan to catch water, wa gyud niya mahimo na, matay sa kauhaw. Meaning ang langit is offered for each one of us, is given by God for our salvation, because God wants each one of us to be saved. The final say is yours. Then ang giwats Ginoo, ang imong desisyon, ang imong kooperasyon, ang imong desire, ang imong tinguha. Jesus said in our gospel, silang giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga, bronze, metal, or whatever, puthaw, gibutag sa katukon ba, kawayan or anything, object tool nga pasaka. Nangaayo ang mga tao nga mga nangapaakan, is written in Numbers chapter 21, mga gipang paakag, mga bitin, itong mga nagmulo, nagyangungo, kadtong mga complainers or complainants in other term, ako rang term ng complainer, mga complainants who complain God for their fortune when Moses traveled from
Egypt to the promised land, Canaan. Nareklamo ang mga tao. Moto ang Dios nagpadala og mga bitin, niya gipangpaak ang mga tao nga kuyog ni Moses. Ngano kay reklamador. You know what, if we go back to the old story, in the history of the past, we can get lessons from this. Nganong gipangpaak bitin, it was allowed by God, although God is not the source of all evil things on this earth, but He can permit it, that is permissive will. Ngano, tungod kay ang mga tao, kuyog ni Moses, mga reklamador. This reminds each one of us nga kiniding pagkareklamador di ni dalaygon in the eyes of our Almighty God. Dili ni nindo talan-awon sa mata sa Ginoo nga reklamador ka. Reklamo ka sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon, sa imong balatian, sa imong sakit. O reklamo ka sa unsay imo karong gidangatan sa kinabuhi. Whatever circumstance that you are in right now, be grateful, be thankful to the living God, because God sees about your situation. Pero this is what I learned. God is not particular to your negative circumstances, but what God is particular, the development of your character because of your negative circumstances. Mo na sa Dios nga pananaw, wa sa magtan-aw nimo ron unsay imong kahimtang, nag-antos ka, nasakit ka, nagka-problema ka, ang tan-awos Ginoo ang imong positive character sa imo rong nasinati, because God knows this is the only way to purify us, and this is the only way to develop our internal aspect, our character, our attitudes, our behavior. In suffering like that sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Pero ang mga tao, panahon ni Moises, never thought, never realized nga kadtong ilang nasinati nga di maayo part of their journey in life in order they can reach their divine destiny, the promised land, Canaan. Apiltos lang journey for how many years just to find the promised land. And this is the same to each one of us. We have our individual journey in seeking, in finding our divine destiny, which is the eternal kingdom of our Almighty God. In fact, I have told you already, it is given, it is open for you. What you need to do is to journey toward it, to reach it, to cooperate your salvation. People, if we go back to the history of the past, during Moses' time, ang mga tao gipangpaaks mga bitin tungod na sa ilang kareklamador. In other words, there is a great probability, base sa sitwasyon in Jesus' proclamation about niining Ebanghelyo, na kaniadto ang tumbagang bitin giisa aron makakita adto maayo kay ngano gipangpaak ang mga tao panahon ni Moses na anay buot ipahiwatig ihulagway si Kristo sa matag usa kanato nga dili ta magsigig complain like the people of Moses. Dili ta magsigreklamo sa atong kahimtang, sa atong sitwasyon. Di ta magsigreklamo kung unsa atong ginangatan sa kinabuhi. Anyway, ako I experience also complaining God for the misfortunes, for the sufferings, troubles, for my physical problem. Pero kabalo mo, I am tired in complaining already. I experience because I am human being. Then, I came to the point, Lord, you see me and you allow this to happen to me because I know you have a great purpose and reason behind for allowing these things to happen to me. Monan karon, I am not complaining anymore to our God. Lord, kita ka. Kaibaw ka. And I know you have
the reasons. Kumabot ka sa level nga ingani ng imong pangnuna, nga karon ko na kay sakit, na kay problema, na kay pagsulay, na kay pag-antos, sa ka Lord, kita ka sa akong pag-antos, niya imo ning gitugutan, then ikaw na'y bahala, Ginoo. People, ang mga tao pa ni Moises kipangpaaks mga bitin kay reklamador, supak sa Ginoo, supak ni Moises, pero tanawa ang kabutas Ginoo. It was only an awakening call para kanila. And this is also happening in our individual life. Nga doon na tayo mga awakening call, kini mga problema, pagsulay, mga kasakit. Sometimes God permits nga maukor ni sa atong kinabuhi as our awakening call. Probably we never yet recognize our Almighty Father. We never repented yet. We never transform our lives. We never focus to our divine destiny. That's the reason why God permits all these negative circumstances to happen, to come in your ways. Why? To remind you that there is something wrong in your journey. Like a vehicle, pag di nagila maayo ang pagdagan, it does not mean nga kanang maong vehicle is totally damaged, but ang di maayong dagan, ang pagkagang-kagang, pagpurut-purut, it indicates, it is a signal that there is something wrong sa makina ba or sa mga spare parts sa usa ka vehicle. Even my sickness, according to the medical result, I have an enlargement of heart pero mild nga level. I researched this, then I heard opinions from some doctors. This is not a disease. This is not a condition. But this is a symptom that probably I have high blood pressure or the oxygen that flows in my blood is not normal, meaning kinideng akong gibati, this is not a disease or a heart condition because this can be treated, pwede pa ni tambalan, but this is a signal. Signal ni siya gaduna ko'y dapat bantayan sa akong lawas. Kita parihamantan natay mga tonsils. Ang ako na infected, it became tonsillitis. Ug mao to'y nag-lead nako to come to the doctors, to the hospitals for more laboratories. Then they found out nga dili normal ang oxygen sa akong lawas. Probably lack of exercise or too much stress, whatever. Fatigue, mao man ni usas mga inungdan ngano nga magka-problema imong pagbati. Signal lang na siya. Kumbaga, pain sometimes is a messenger to remind you to go back to the root cause of that pain. Meaning, ang mga tao pa ni Moises kipangpaks mga bitin, dili to total punishment para kanila because I do believe, ako ning conviction sa ako ning opinion. Ang punishment samtang buhi ka, di gina total punishment. Probably that is called partial punishment, or the exact term for that is awakening call. Pagpaidumdum. Hebreo 12. Mingon si Pablo, latusong anak aron makaamgo. And I can relate to this because once and for all, ako man ang napasakitan akong anak si Tia. And that was only the first time and never happen again. Ug sa panahon nga magpabadlong kong anak, ako siyang i-remind, nak, kadumdum ka, what I did to you, yes dad, kinumdum ko, mukalma. Concept na ko, it's one of us will undergo, will come to the point, tining gitawag og awakening call, tungod kay ang Ginoo nay gustong ipahiwatig, ang Ginoo nay gustong ipainumdum, ang Ginoo nay gustong ipaabot diha kadimo, ang Ginoo nay gusto nga ipahinumdum sa matag usa kanato as we go on in our journey. Tingali baya nalimtan na nimo siya, tingali ang imong interest pulos na kwarta bahandi, ang imong interest sa imong kalag is abandoned already. Tingali na kay mga tao nga hangtod karon wa pagkakapasaylo, na mga tao imong gidumtan
na kay mga gikasilagan, tingali ang imong kinabuhi is not good at this time. You are living in sins, in vices. You are living in that miseries of life. Maunang nagka-problema ka, nagkasakit-sakit ka, daghan kang pagsuway, daghan kang pag-antos, daghan kang mga nasinati nga di maayo. That is an awakening call. Please embrace this, what he called divine theology nga akong gideliver ninyo. For whatever negative circumstances that you're experiencing, believe me, embrace this truth. It is not a punishment. That is only an awakening call. Why I'm talking about this awakening call? If it was a punishment for the people of Moses, ngano ang Diyos miingon kang Moises? Moises, pagkuhag bitin nga tumbaga or bronze or whatever metal, pormahan ng bitin, butang stukon. That was the instruction of God to Moses. Ingon ang Ginoo, sa diha Moises nga makakita ang mga napaakan nimong mga sakop nga mga complainants, mga gahig ulo, mga lisod ispilingon, maayo sila. Og punishment pa to. Ngano ang Ginoo nagsugo pa mang Moises nga patanawon sa bitin aron maayos ilang mga sakit sa ilang mga pinaakan aron mabuhi. Og punishment pa, di tiwasan tos Ginoo sa Moises. Ayaw na paggama diag tambal, pasagdi nang mahurot na sila kamatay. Pasagdi na sila og mahurot na sila kapapas ni ining kalibutan na. Mao ni ang makita nato, my dear people of the living God. In Numbers 7:21-22 upward, it's all about the scenario, the event na hitabo sa pagpamaak sa mga bitin ngadtos mga sakop ti Moises, kay ngano labihan gyud ang ilang kagahi, labihan gyud ang ilang katig-a, labihan ang ilang pagsupak sa Ginoo. Mao ni ang atong makita, my dear people, nga it was only their awakening call. It was only the reminder. Ug kita sa atong kinabuhi moabot nga ingani usab ang atong dangatan sa kinabuhi. Nga ang atong mga sakit, kasakit, pagsuway, tugutan is Ginoo. Ngano aron paamguhon ka. Mao man ang gingon sa Ginoo, busa nagampo si Moises alang sa mga tao. O giingnan sa Ginoo si Moises paghimog larawan sa bitin nga bronze o gibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. O gipakag bitin dili mamatay kun makatan-aw ni ini. Busa gibuhat ni Moises ang bitin nga bronze o gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. O kung ikapakan ang bitin o mutan-aw sa bitin nga bronze dili siya mamatay. Numeros 21:7-8 upward. That's what I've said. Kung karon punishment pa to nganong nagpagama pa man ang Ginoo kang Moises og bitin niya kung makakita maayo. Muyon tang Ginoo kang Moises pasagdi na. Aron mahurot na imo mga sakop, gahi nagulo. Wala. Gipatilaw sila sa maong traidya, pero later on ang Ginoo mibakwi in sa Moises pag magtambal. Kay kun atong tanawon ang medical science, the antidote sa usa ka snake bites is the venom. What is venom? Ang la itself sa has. Maura pod ang tambal niadtong napaakan sa maong malang mananap. You got me? Venom comes from a snake. Ug mao po ni itambal sa napaakan og has. Aron ang lawas ma-immune, dili mamatay ang tao. Mao di ay ang napakan og bitin, mutan-aw sa bitin, gibutanga gahom sa Ginoo, ang maong object nga bitin na mutan-aw can see that what he called metal snake or bronze snake will be healed. People, usa kini ka buhat sa Ginoo. Ngakadtong mga nahitabo sa panahon ni Moses nga mga pagantos kasakit sa iyang mga taong napakagbitin, painumdum to sila. Gipanumduman sa Ginoong dili magbagutbot.
dili nila suklas Moises, dili nila tungluhong Ginoo. Kita pod moabot ana natin maawi kining calls tong kinabuhi nya later on pag makaamgo na ta tambalan tas Ginoo tong sakit tong problema ayon atong mga pagsulay mugaan ang atong gipas-an mugaan ang atong mga utang mapapas ang atong mga troubles magmalinawon ang atong mga tragedias kinabuhi mulurang sa panahon nga nakita sa Ginoo nga dapat kanang tambalan kay ngano nakaamgo ka na nakarealize ka na nakamata ka na sa dugay nimong pagkatulog ning bangon ka na gikan sa imong pagkapukan sa kasalanan ni ining kinabuhiya. Mao nang beware to all your negative circumstances, to your trials, to your sufferings, to all your negative situations right now. Di na punishment, awakening call. May adlaw ra nga ang Ginoo magsulbad tanan nimong giantos nga mga balatian, mga pagsulay kay nakitas Ginoo nga tama na kay nakaamgo ka na. Mao na ang ato dang hiling milagrog panalangin will become possible sa panahon nga magbalik loob kas Ginoo. Sa panahon nga magbag-o ka, sa panahon nga mag-usab ka sa dagan sa imong kinabuhi, sa imong pananaw. People, when the people of Moses look at the bronze snake, they got held. Hebrew 12:2 ingon si Pablo, itutok inyong pananaw kang Jesus Christ. You know what? This is the same. Once we can see a crucifix from towards cross, and there is what they call fix, the Jesus Christ who is fixed on the cross. Muna kitang crucifix. Pag cross gali usara kanarang kahoy. Pag crucifix means cross and the one who is fixed. Gidansang si Kristo. If you can see that crucifix, it reminds each one of us the healing power of Jesus Christ flows from that cross, flows from His heart, His divine mercy. Iyang kaluoy, in fact, we are in the year of mercy. Ug mao ni ang rason ngano ako na ningisaad sa Ginoo iya kong buligan. I will build my private chapel sa Divine Mercy at Altia Farm at the top of that highest mountain. Facing Alicia, my hometown. Kay gusto ko ang Alicia, ang lungsod diin ko nahimugso pandungan sa makamot ug sa kaluoy sa Dios. That's my dream. Because I do believe the power of God's love. Meaning, Jesus died on the cross because of love. It's the same. When Jesus made that bronze snake, ingon ang Ginoo kang Moses, remind your people, ako ni gituyong giayo panako sila, kay it was only an hour kining call, kining bronze, symbol of my love, for their healing, for their repentance, for their conversion, for their another chance to live on this earth. Nga di pa niya patyon kay kung makakitas bitin maayo man. Meaning, kadtong bitin is a symbol of God's love for the people of Moses to be healed, to be cured. In other words, the cross that we are remembering, that we are seeing, that we are putting in our individual altar reminds the love of Jesus Christ. He voluntarily submitted Himself to be hung on the cross because of love. And the Father Almighty, who sent His only begotten Son according to our gospel, proved His love by giving His begotten Son for humankind. It was also happened in Genesis chapter 22 when our Almighty Father tested Abraham. Abraham, can you offer your son Isaac to me? Yung sa Abraham, why not? Sige, pero sakit ito sa buot niya. Dadong pas bukid, hapit niya lubaa, magigisagang sa anghel. And God tested Abraham, and God proved Abraham faithful, loyal to Him. Ako na naman ko'y anak usa, akong gi-offered sa Ginoo, my guardian angel died already, sitting at in heaven with God. I know, he was an angel. He's praying for us.
Ako itong gi-offers Ginoo. Kay pag nagali kwaong membros yung pamilya, ay napugi. Ang Ginoo ngayog bahin siya, kining imong membros pamilya, dako ni ikatabang pagwa na, kay damor nga nas langit, hingampuon, wa may lang trabaho, pag nas langit, Revelation 6, magsiampo, mao na, kining patay, mas dakog ikatabang kaysa buhi pa, pag muampo. Ang Ginoo, imong membros pamilya, ako na, ay hatag na. Kaya yan ang pangayong offering. Manaya na mong mahimahay sa Ginoo. Kung namatay yung membros pamilya, ihatag na, mga matay bitang tanan. As long as imong gihimo ang tanan, just to give another life sa membros pamilya, pero di na gid matabang, ihatag, like my firstborn baby. Magilig, ipulihas kong anak, si Tia. People of the living God, kining cross, din si Kristo gilansang, pag makakita ta, maayo po ta. Ngano? It reminds us the power of Jesus' love, the power of love, the love of God. Ngayang gibuhat ang pagpakamatay para nimo, para sa imong kayuhan. Isaiah 53, according to prophet Isaiah, si Kristo mismo mao'y nagpasan sa tong sakit, mao'y nagpalansang tungod sa tong problema, mga pagsulay, mga giantos natos itong kinabuhi. It is written in Isaiah 53. Meaning, every time you can see your literal crucifix, where Jesus' image is hung, is crucified, it reminds unta sa matag usakan nato ng imong sakit gilansang na uban ni Kristo, ang imong problema gilansang na uban ni Kristo, ang imong giambing mga kabugat sa kinabuhi gilansang na uban ni Kristo, ang imong mga pagsulay gilansang na uban ni Kristo. Therefore, because everything is being fixed, is being crucified with Christ, therefore, once you can see that cross, literal cross, once you can remember a cross, every time you sign a cross in your body, may numdum ta ka ng imong sakit problema lansang na nauban ni Kristo. Therefore, this is my conclusion, you got healed already, you receive miracles already, you receive blessings already. Make it a habit every day. That's what I practice also. Every time, Lord, I claim my healing, my miracles, my blessings. Ako nang pirming i-claim every day. Ngano, nagtumang ko day by day. Pag mauna na ang mutatax kung utok o kasing-kasing, nga akong i-claim ang akong kadaugan every day, it will happen to my life, because what you think it will happen, what you conceive will become reality in your actual life. Ngunang think your victory always, think that everything is fixed, everything is crucified on the cross. Imong sakit problema, aron mugaan-gaan ang imong gipasan. Meaning, Jesus is with us in all our struggles, sufferings that we are handling day by day. Gitabangan ta ni Kristo. This is the message of the cross for us. Victory, gugma. Mao na ingon ang Ginoo kang Moses, pag mutan-aw mga tao sa biting tumbaga, maayo sila. In other words, sa diyang iisang anak sa tao, referring himself, maayo pod ang mga tao. And because we cannot see the human Jesus or the persona of Jesus who was hung on the cross in Jerusalem, then what we can see only through imagination, or else through the literal cross in our individual altar, or else in our churches. Imagine si Kristo nga nalansang didto sa bukid sa Kalbaryo, kay mauni ang ato mahimo lamang, kay di man ta kita, wa ta kita human na maglansang, or else literal cross tanawa. Or, every time manguros ka, imagine si Kristong gilansang, kay mao ni instruction ni Kristo sa Ebanghelyo, si kinsang mutanaw na tong bitin, maayo, in other words, si kinsang makainumdum, makakita, nga gilansang siya, there will be healing nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Nya di naman takita sa Kristong gilansang, kay human naman sa glansang, what we can do is to imagine the crucified Jesus always. Because that cross, that crucifixion reminds the love of God for us. Reminds the power of God, the mercy of God for us.
Mo na imagine si Kristo pirmi sa imong kinabuhi. Na nagpakamatay sa nagpalansang, gida niya apil imong sakit, problema ug pagsulay. Miyon mo, sauna raman to, brother. No, because Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. If He brought all the sickness, infirmities, the problems, the trials of the people His time on that cross, and because Jesus still the same today and forever, I know if we want Jesus to be hung again, He will voluntarily do it for you. Yung siya, yes, I will hang myself again. I will crucify myself again for you. He will do it again. Because Jesus the same yesterday, today, and forever. The love of God is the same yesterday, today, and forever. If granting without admitting nga pangayoon nimo ang iyang pagpalansang utro, He will do it for you. Just you can realize, just you can see, or you can believe His love, His greatest love for you. People, my final statements, listen to this. Because of God's love, iyang gipada iyang anak. Unsa may pinakabugat nga offering nimo sa Dios? Ang Dios Amahan, iyang offering para nato, iyang anak. Mo nang akong agda ninyo sa pagkatinuod lang, dili kwarta, bahande, oras ang pinakadakong offering nga imong ikahatag sa Ginoo, kundili ikaw mismo, imong kalag, tibok timong kinabuhi. And most of all, ang imong isikatao, i-offer sa Ginoo through your prayers and your endeavors. Ang kalag, imong silingan, members pamilya, imong mabitbit paingos sa Ginoo. Ina, Lord, akong offering, akong silingan. Lord, akong offering, akong members pamilya. And that's what I pray for my brothers and sisters nga magtinarong intaw sa kinabuhi. Kay mao ni pinakadabis nga offering nimo sa Ginoo. Dili kwarta, bahande, whatever. Ang kalag sa imong isikatao, ang imong kalag mismo, i-offer sa Ginoo. And listen to this, kung ang Diyos mihatag sang anak nga pinakadakong offering for us, this reflects the generosity, the openness of the heart of God. Nga kaya niya ihatag bisag unsa, hatag rin niyang anak, mo nang karon. Kaya ang Diyos abli, mangyatagon, di masukod, iyang anak mismo, mahal niya, yang gi-offer para nimo, manghatag ang Dios mo nang karon pay musling pagpangayo og milagro, panalangin, grasya, healing, answered prayers, tubag sa inyong mga petitions, pagkasulbad sa inyong mga suliran, kalinaw sa pamilya, kalinaw sa inyong galamhan. Ngano? Kay kun ang Dios nang hatag sang anak for this world, for us, it reminds, it reflects sa iyang kadako sa gugma. Mo na ingong Ginoo, mangayo lang kagilig, milagro, panalangin, kasimpula na. Mo ni verses Ginoo, hatag na ko kong anak, mahal ako na, milagro ra, healing, panalangin, claim it to the people. That's the version of God. Ming Ginoo, ngayo di ka anak ha, ug healing, milagro, I will do it. Hatag na ko kong anak, kana pang milagro, panalangin, grasya, kasimpula na. Because everything is simple for God. Everything is easy for God. Luke 1:7, everything is possible with the living God. Kung iyang gihatag iyang anak para kanato, samot na ko mangayo kag ginagmay pas iyang anak, ha? Simple na ng healing, milagro, panalangin, pabor, answered prayers, anything. Simple na. Mo nang karuntak na ato unsa kadako ang gugmas Ginoo. Yang anak mismo iyang gi-offer para nimo, samot tag mangayo kag minus-minus sa iyang anak. Inka Lord, hatag nimo yung anak nako pagpakamatay, tagay ko milagro ba, panalangin, grasya. People, do it right now. Inaamahan, I believe, claim and declare your love to me. Na imo kong paboran, palinginan, ayuhon sa kong balatian. Kay mauni imong gibuwat ning kalibutan na, imong anak si Kristo, imo galing gitugyan, nagpakamatay para kanamo,
una ako nagtuo nga Diyos ka sa kaluoy, sa gugma ug kamangyatagon. Thank you for joining us. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinahanglan. Ako mag-ampo nga unta ang langit is given paningkamo ta to inherit this kingdom. Ako mag-ampo nga sa atong mga problema awi kiningkol na niayuhon ka pag makaamgo ka na. Ako mag-ampo nga makarealize unta ta unsa kadakong gugma ni Kristo sa Dios kanato. And because God loves us, di kanya pasagdan nga magmasakiton, magka-problema, di kanya pasagdan. If not now, including myself, including me, if not now, probably someday, sooner or later, magdungan tag kaayo, madawat tong milagro, madawat tong panalangin sa saktong taknag panahon yang gialuti sa matag usa kanato. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired into it. God loves you.